XFM Express Balita. Express Balita. Sikop ang usa ka 37 anyos nga lalaki human kini nasapon sa akto nga namaligya og illegal kod smuggled cigarettes. Alas 11 sa buntag dihan na sikop ang naisgutan sa mga personahe sa Kitaw-Taw Municipal Police Station, Second Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Barangay Kagawad ug Rural Health Unit sa Puruksay sa Barangay Kauyunan, Kitaw-Taw, Bukidnon. Nakuha sa dinakpan ang 5 ka rims sa Commando brand sa suspected smuggled cigarettes. Nga doon market value nga 4,000 pesos. Kini gi-turnover ngadto sa RHU Kitaw-Taw, Bukidnon. Samtang ang dinakpan nagtingkagol sa Kitaw-Taw Municipal Police Station, Bukidnon alang sa dokumentasyon. Katropa pili ang mahimong healthy everyday. I-boost ang immune system. Tumar kinunay og Xanthan Vitamin C para sa rekayusang Pilipino sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News. XFM Report.